Coming up in this episode of Beneath the Surface, presented by ROCKWOOL, we discover how the city of Cadiz is protecting its people against the energy crisis. We'll reveal how the region of Andalusia is investing in a cleaner and greener future, and we'll follow the journey of Denmark SailGP team as they compete in the Spain Sail Grand Prix. One of the coolest things about SailGP is you get to see the best sailors racing the world's fastest boats. But as I visit the iconic cities on the SailGP circuit, I wonder what makes these places unique away from the racecourse. I've discovered people from all over the world striving for a better future, redefining social responsibility and driving technical innovation, redesigning how we think about sustainability. If you're interested in finding out what makes these places really tick, join me as we go beneath the surface. And this time we're back in Andalusia for the Spain Sail Grand Prix in the historic city of Cadiz. After recent podiums in Plymouth and Copenhagen, Denmark SailGP team heads to Spain, occupying 4th place in the season championship. Last season on the Spanish coast, heavy conditions meant the fleet was on the limit as Australia SailGP team took the win in the final. Champions Australia are still the team to beat as we round off the European leg of the Season 3 series. If you want to check out all things Denmark SailGP team, go to @SailGPDen on social media. This is SailGP's second visit to Cadiz, one of the oldest cities in Europe, but one that's undergoing a great transformation. And the Andalusian region is the heartbeat of southern Spain. So let's go and take a look. Here's 60 seconds in Cadiz and Andalusia. This region enjoys some of the highest levels of sunshine in Spain, so it's the perfect place to drive clean and renewable energy. And I'm here in one of the solar installations on the rooftop in the heart of the city. And speaking of sunshine, olives need 6 to 8 hours of it per day, and they thrive in mild winters and long summers, which is why this region supplies more than half the world's olive oil. But beware, severe drought can have a big impact, and we're looking at potential shortage in 2023. Now that sunny Spanish climate is perfect for growing all the elements of a plant-based, healthy Mediterranean diet, and that's why Spain's life expectancy is up there with the best in the world. And speaking of food, did you know that tapas was invented in Andalusia? Legend has it that centuries ago the King of Spain came to town and they covered his glass with a piece of jamón to stop the sand from getting inside. In 1493, Christopher Columbus set off from here in search of the New World, and in the 18th century it was an important commercial port. Today, SailGP's best sailors come and race in front of the harbour. And from a sporting perspective, SailGP will return to Cadiz for the 3rd time in 2023. And that was Cadiz and Andalusia in 60 seconds. As we approach the end of a long European summer, experts are predicting a bleak winter for millions across the continent, with many facing fuel shortages or even fuel poverty. Here in Andalusia, on the southern tip of Spain, it's no different, but the unique geographical location brings both opportunities and challenges. Join me as I discover how this corner of the country is harnessing the power of nature to design a more energy-efficient future and quite literally taking ownership of its challenges to create a more resilient city and better protect its citizens. Bueno, Cádiz es una capital de provincia, es una de las capitales de las 8 provincias de Andalucía, del sur de España, del sur de Europa. Es una ciudad que vive un ocaso industrial, ¿no? De una actividad industrial muy importante durante los siglos XVIII, XIX y primera mitad del XX, que sufre pues, determinados problemas generados, ¿no? A consecuencia de la desindustrialización, ¿no? del sector naval. Durante la segunda mitad del siglo XX, pues cuando nosotros llegamos en el año 2015 a la ciudad todavía seguía viviendo en el siglo XX, así que el reto está claro, acompañar la transformación de la ciudad desde todos los ámbitos, desde la perspectiva urbanística, pero también desde los tipos de proyectos y los tipos de políticas que se desarrollan en ella, con la movilidad, con la sostenibilidad, con la producción de energías renovables, derechos básicos de la ciudadanía estén garantizados, ¿no? Y no únicamente recogidos en un papel. One initiative where the city has excelled is its majority ownership of the Cadiz Electric company, and this has brought about a wealth of benefits for its people since 2015. Eléctrica de Cádiz es una empresa mayoritariamente pública, con un 55,5% de capital público y una parte privada. Por lo tanto, al ser pública, ahí tiene mayor capacidad de atender las demandas de la ciudadanía.
la empresa privada maximiza sus beneficios, al ser pública podemos utilizar para garantizar derechos en tanto en cuanto que aquellas familias que no pueden pagar el precio de la electricidad, pues a través de determinados mecanismos públicos se les facilita el pago o se les exime de determinado pago. Por tanto, tener una empresa pública garantiza derechos a la ciudadanía. Now we've established the philosophy of Cadiz and its approach to energy generation, where exactly is all this energy coming from? Evidentemente, luchar contra el cambio climático es una prioridad para nuestro ayuntamiento, es una prioridad para nuestra ciudad. Pero necesitamos, para abaratar el coste de la energía, necesitamos producir. Tenemos, a través de energía verde, energía limpia, energía renovable, distintos proyectos para la producción de energía. Para nosotros tenemos dos elementos fundamentales. Uno es el viento, por tanto las energías eólicas offshore encuentran en el escenario de la Bahía de Cádiz un marco incomparable para su desarrollo, y otro evidentemente es la solar, ¿no? Nosotros tenemos más de 355 días de sol al año, ¿no? Hay distintos tejados, distintas cubiertas en distintos edificios públicos y privados que vamos a través de proyectos de inversión y de tecnología, cubrirlo de placa solar para la producción de energía. Eso nos va a permitir tener una alta capacidad de un input importante de energía barata para poder vender a nuestra ciudadanía a un precio más barato también. Using natural resources to create green energy is a massive part of a cleaner future. But generating energy is one thing, making sure it's not wasted is quite another. Llega un momento en la década de los 60, 70, 80 que la población crece tanto que hay que construir mucha vivienda y se hace una construcción de vivienda barata que ahora afortunadamente estamos rehabilitando. Los estándares de la construcción ahora son mucho mejores que los de los años 60, 70, 80 y la rehabilitación energética está enfocada en hacer más eficiente la cantidad de viviendas que se hicieron en esa década. El reto de la ciudad de Cádiz desde el punto de vista climático no es tanto protegerse del frío como protegerse del calor. En Cádiz cuando hace calor hace mucha calor. Los ciudadanos de Cádiz pues hay un porcentaje que tiene lo que llamamos pobreza energética. Pues si tienen frío, pasan frío porque no pueden pagar una calefacción. Si tienen calor, no hay aire acondicionado en todas las viviendas. Esto es algo que en lo que estamos centrados en cambiar, en que las condiciones de todas las personas que habitan la ciudad sean mejores desde el punto de vista también de la eficiencia energética. Y es algo en lo que evidentemente estamos centrando nuestros esfuerzos, en la rehabilitación energética de los edificios. Queremos un sistema que prime las soluciones de defensa naturales contra el frío y contra el calor, basadas en la orientación y basadas, por supuesto, en la construcción, en la arquitectura, en el aislamiento de las viviendas. As we travel around the world with the Denmark SailGP team, we try to take a closer look at the cities and understand their challenges with energy efficiency, especially now in a time where we're living in a world with high energy prices and actually a lack of energy. We really need to reduce consumption, and here ROCKWOOL can step in and give a helping hand with our solutions. Here in Cadiz, we provide insulation at the Valle Solar plant, and that insulation protects molten salt and thermal oil by regulating the temperature of the tanks and pipes they inhabit. As temperatures rise worldwide and cities adapt their construction techniques, thermal insulation can play a key part in regulating indoor temperatures, which means using less air conditioning and reducing energy consumption. In today's world, renovating our buildings and building resilient new buildings is the best way to reduce our dependence on fossil fuels and foreign gas. And of course, when it comes to being inspired by nature and clean energy, the city of Cadiz and SailGP are working together for a greener future. Hay tres pilares fundamentales, ¿no? Para nosotros, porque a nosotros nos seduce, ¿no? El proyecto de la SailGP. Fundamentalmente nos da la oportunidad de colocar a una ciudad como Cádiz. Me gusta esa ciudad, quiero ir allí, ¿no? Otros pilares que nos parecen igualmente fundamentales, como es el compromiso por la sostenibilidad, el compromiso por la lucha contra el cambio climático, el compromiso por generar un elemento educativo
pedagógico de una nueva relación con el mar. Por tanto, yo creo que compartimos y venimos trabajando de forma paralela conjuntamente con la SailGP, nosotros desde el Ayuntamiento de Cádiz desde hace años, pues todos los pilares filosóficos, ¿no?, que de alguna manera sustentan un evento tan importante como este. You can see how Cadiz and Andalusia are at the forefront of smart energy production, energy literacy and meaningful policies. And whilst there's no perfect solution for the world's energy issues, this region has undoubtedly presented a unique and sustainable vision for the future of its people. Two contrasting days of racing here in Cadiz as Denmark SailGP team struggled in challenging conditions on day one, but came back strongly to record a fourth and a second place in the final two fleet races on day two. Quentin Delapierre delivered France SailGP team's first ever event victory, as he saw off his more experienced counterparts Spithill and Slingsby. The result means Denmark SailGP team dropped to 6th overall in the rankings, but it's close. They're only 5 points off the top three with 5 events remaining. If you missed the racing this weekend and want to check out the action, head to sailgp.com/watch. And if you fancy going behind the scenes with Denmark SailGP team, follow us on social media at SailGP Den. Next up, we're in the Middle East for the Dubai Sail Grand Prix presented by P&O Marinas. See you next time on Beneath the Surface, presented by ROCKWOOL.